अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज ईद का दूसरा दिन है। मुझे उम्मीद है आपका कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। जिन दोस्तों ने, जिन चाहने वालों ने अपना ईद का दिन अपने अजीज़ों के साथ मनाया, अल्लाह ताला आपको इस तरह की हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए। और जो दोस्त मुल्क से बाहर थे, अपने अजीज़ कारब के साथ नहीं गुजार सके, अल्लाह ताला आपकी आइंदा आने वाली ईदें अपने रिश्तेदारों के साथ जो उनसा है वो करवाए। और जितने अजीज़ कारब आपके इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आपके माँ बाप का साया आप पर हमेशा कायम दायम रखे। आज के सियासतनामे में जो खबर शामिल होगी वो है बहावल नगर का वाक़या। वो सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मची हुई है उसकी। पीटीआई ने खूब इसको उठाया हुआ है, इस पर रोशनी डालेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने जो पीटीआई के साथ हाथ किया है उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा चांद रात को जो एहतजाज हुआ पीटीआई की तरफ से, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले बहावल नगर का एक वाक़या होता है जिसको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है अभी तक, और उस पे टारगेट किया जा रहा है पाक फौज को। अब सबसे पहले मैं उस वाक़ये को अगर थोड़ा सा बयान करूं तो उसके बाद मैं इस पर तबसरा करूंगा असल में हुआ क्या है। वाक़या कुछ इस तरह है। बहावल नगर का एक नवाही इलाका है, गांव है, कस्बा है, जहां पर पुलिस को कुछ मुसद्दका इत्तलात मिलती है कि यहाँ पर बासर लोग हैं, उनके पास असला है। तो वो उस अपनी एक मुखबरी पर उस जगह पर रेड करते हैं। और रेड के दौरान बहर पाकिस्तान पंजाब पुलिस का एक एक्शन होता है जब वो रेड करते हैं। वो एक फिल्मों में भी उस रेड को दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से जो उनसा है वो रेड करते हैं। उसमें वो चादर और चार दीवारी का तकद्दस नहीं करते। और उसमें जहाँ पर वो उन्होंने रेड किया है वहाँ पे दीवारों पे आपको बुलेट के निशान भी नज़र आएंगे। और जो सहन है जहाँ पे चार पहियाँ पड़ी हैं वहाँ पे भी बुलेट के खोल पड़े होते हैं। जो वीडियो फुटेजेस आई हैं, मैं तो उस हिसाब से ये वाकया बयान कर रहा हूँ आपको। तो उसमें वो औरतों की चीखों पुकार भी नज़र आ रही है। और उस सारे वाकये के बाद जब पता चलता है कि वो जो घर था वो एक कोर कमांडर का भाई का वो घर था। अब कोर कमांडर साहब उस पे तैश में आते हैं और उस एसएचओ के खिलाफ सदर में मुकदमा दर्ज हो जाता है। उस एसएचओ को कसूरवार भी ठहराया जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है और उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है। अब इतलात उसके बाद आती हैं कि उस ज़ाहिर एसएचओ का एक पुलिस पेटी भाई है उनका, उनके साथ उन्होंने सर्विस की है, उसके कुलीग थे जिन्होंने उसको पकड़ के बंद किया। उसको कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, जैसे इमरान खान को दिया जा रहा है डयाला जेल में, कोई देसी कुकर चल रहा होगा, कोई उनको बड़ा अच्छा माहौल वीआईपी दिया होगा, सोफे पे बैठे होंगे और पूरा प्रोटोकॉल चल रहा होगा, लग नहीं रहा होगा कि वो कैद हैं। इस तरह की इतलात मिलती हैं जब पाक आर्मी को, तो 15 से 20 गाड़ियां उस थाने पे धावा बोल देती हैं। और उस फुटेजेस में देखा जा सकता है जब 15 से 20 गाड़ियां पाक आर्मी की, नंबर 1 आर्मी की जब आती हैं ना, तो पुलिस वालों की तो दौड़े लग जाती हैं। कोई दीवारें फलांग के भाग रहा है, कोई जोन सा है वो मोटरसाइकिल पे भाग रहा है, कोई गाड़ी छोड़ के ही भाग गया है, कोई जोन सा है वो आ ही नहीं रहा, थाने में नहीं पहुंच रहे। और पाक आर्मी के लोग उनको पकड़ पकड़ के जो दीवारें फलांग रहे होते हैं उनको पकड़ के बिठाते हैं। पहले तो उनको उनको मुर्गा बनवाते हैं। वो फुटेजेस, सॉरी, इसकी पिक्चर्स भी मौजूद है सोशल मीडिया पर कि वो घुटनों के बल जो उनसे उन्होंने सरेंडर किया है वो माफिया मांग रहे हैं। और फिर कुटाई भी चंगी करते हैं, वो मारते भी, वो इतना मांझा लगाते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि पाक आर्मी के ये भी इस तरह की भी उनके पास जो उनसे वो स्किल मौजूद है। पंजाब पुलिस का तो सुना था कि उनके पास इस तरह के हालात मौजूद होते हैं, लेकिन पाक आर्मी ने भी चंगा फेंटा लगाया उनको, फेंटा लगा के उनको बिठाया। और फिर उसके बाद कुछ पिक्चर्स भी रिलीज हुई और फिर उसके बाद एक एलामिया निकलता है
पंजाब पुलिस की तरफ से ही कि दोनों साइड से इन्वेस्टिगेशन जो उनसे हुई है और इसको बड़े खुश सलीबी से इस मामले को हल कर लिया गया है और तमाम जो उनसे तहफुजात है वो दूर हो गए, रफा दफा हो गई। अब लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर जो उनसी है वो रुक नहीं रही, क्योंकि इससे रिलेट जो टारगेटेड है ना, असल में टारगेट हो रही है पाक आर्मी। और जब जाहिर है पीटीआई के ट्रोलर्स को पाक आर्मी के बारे में कोई भी खबर मिलेगी ना, उन्होंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो पाक आर्मी को इस वक्त बदनाम करने के लिए राह से भी आगे हैं। इस वक्त उनको दुनिया का कोई काम नहीं है उनको सिवाय इसके कि पाक आर्मी के अगेंस्ट जो है वो मुहिम की जाए। और ये पेड लोग हैं, उसमें इंडिया के भी इनको फुल सपोर्ट हासिल है, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है जो रॉ इंडिया में बैठ के नहीं कर सकती, जो पाकिस्तान में रह के इन्होंने लोगों से काम करवा दिए, जैसे कि 9 मई के वाकयात हैं। बहरहाल अब ये सारा वाकया मैंने आपको बयान किया है। अब इसमें इसको थोड़ा नैरो डाउन करें ना, तो ये पाकिस्तान में अपनी नोयत का कोई पहला वाकया नहीं है और ना ही ये आखिरी वाकया होगा। अगर तो आप सहूलतकारी की बात करें, मैं पंजाब पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं किसी किस्म की इसमें किसी को फेवर नहीं कर रहा इस सारे वाकये में। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पे ताकतवर लोगों की हुक्मरानी है। चाहे वो वकील है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड है, चाहे वो कोई आम सियासतदान है या मशहूर सियासतदान है या कोई वडेरा, यहाँ पर आपका असर उतना ही देर तक है जितनी देर तक आप ताकत में हैं। अगर तो आप ताकतवर हैं, आप चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे वकील हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपके लिए सब कुछ जायज़ है। और ये इससे पहले भी ये वाकयात होते रहे हैं और हमने देखा है, शाहरुख जुतई को भी देखा हमने, वो कत्ल करके विक्ट्री का निशान बनाकर बाहर आता था। हमने वकीलों को भी देखा है, बड़े बड़े ताकतवर वकीलों को देखा है जिनको कोई हाथ नहीं लगा सका। हमने राव अनवार को देखा है कि वो जिस दहशत के साथ सुप्रीम कोर्ट में एंट्री डालता था, जैसे लगता ही नहीं था कि वो मुलजिम है, उसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, उसको जो उनसे वो स्टेट ढूंढ रही है। बहरहाल मकसद सिर्फ ये है यहाँ पे कहने का कि कानून तोड़ा गया। अब आर्मी चीफ साहब ने इस पर एक्शन लिया है, क्योंकि आर्मी चीफ साहब साउथ वजीरिस्तान थे, उन्होंने आर्मी जवानों के साथ ईद गुजारी और सोशल मीडिया पे जिस तरह ये हाइप क्रिएट हुई, उन्होंने बहावल नगर के जो कोर कमांडर है SM मलिक साहब, साकिब महमूद मलिक, उनको लाइन हाजिर कर लिया कि आप यात्रा के लिए आएँ और ये सारी रिपोर्ट मुझे दें। वो क्या वजूहात थी, किन वजूहात की बिना पर आपने आइन से तजावुज़ किया, आपने कानून को हाथ में लिया, वो क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से इतनी आर्मी जो सी है वो एक थाने पे चढ़ दौड़ी और इतनी मार कुटाई हुई, उसकी सारी वजूहात उन्होंने जान ली है और ज़ीरो टॉलरेंस उन्होंने कहा इस पे होगा। अगर तो कसूरवार पाक आर्मी के अफसरान में से कोई भी हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, महकमा जो सा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब पंजाब पुलिस जो सी है, इसका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड माशाल्लाह इतना कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये तो पैसे लेके मुलजिमों के साथ मिल जाते हैं, पैसा लेके रेड करते हैं, पैसा लेके चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हैं, पैसे लेके जो उनसा है वो ड्रग डीलर्स को सपोर्ट करते हैं, पैसे लेके ही किस जेलों से छुड़वाते हैं, इंक्वायरियां ठीक नहीं करते। ये भी इनका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब पंजाब पुलिस को भी गलती, अब मुझे नहीं पता, ये इंक्वायरी आती है तो पता लगेगा कि गलती किस साइड से हुई है। बहरहाल कोई ना कोई एक फरीक तो गलत है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। पंजाब हुकूमत ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और भाई पुलिस के जो बहावल नगर के डीपू है नसीबुल्ला, और बड़े टिकटॉक बनाते हैं वो, मुझे उनकी टिकटॉक पे एतराज़ नहीं है। चलें, टिकटॉक बनाने की नीयत से अगर किसी गरीब आदमी को इंसाफ मिलता है तो मैं कहूँगा सब पंजाब पुलिस के अफसरान टिकटॉक बनाएं कि कम से कम इंसाफ तो मिले लोगों को, अगर आपने अपनी मशहूरी के लिए भी कर रहे हैं। वो नसीबुल्ला साहब बड़े कॉम्पिटेंट एक
ऑफिसर हैं, वो भी फी लहाल अभी खामोश हैं। अब देखना ये कि कब वो जागते हैं और इस सारी इंक्वायरी का कब हिस्सा बनते हैं। अगर तो पंजाब पुलिस इसमें कसूरवार है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन गरीब आदमी का भी यहाँ पे सोचना चाहिए। एक ताकतवर के लिए ये सब कानून जो सा वो हरकत में आ गया। आपकी आर्मी भी हरकत में आ जाती है, आपकी पंजाब पुलिस भी हरकत में आ जाती है। एक गरीब आदमी के घर में तो रोज़ाना इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, डेली बेसिस पे हो रहे हैं। एक आम दुकानदार रोज़ाना हरासमेंट हो रहा है पुलिस से। आपका एक पुलिस जवान जो सा है, जो एक मुंशी है थाने में, वो पूरे बाजार से बता ले रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं है क्योंकि उसका रिश्तेदार कोई नहीं है आर्मी में। इन मसूफ के जो भावन नगर में जिनके घर में वाक़या हुआ, उनका तो भाई कमांडो था आर्मी में, उसने एक्शन ले लिया। लेकिन पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से ये सब लोग इतने असर रसूख वाले नहीं हैं कि उनके लिए भी एक्शन लिया जाए। तो उसके लिए एक्शन किसने लेना, वो कानून ने खुद लेना। और कानून, जब तक पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो ये वाक़यात होते रहेंगे। आप माजी में चले जाएं। पीटीआई आज जितना शोर मचा रही है, 2014 में इमरान खान साहब स्टेज पे खड़े होके आईजी जो इस्लामाबाद है उसको कत्ल की धमकियां देते हैं। फिर एक खतून जस्टिस को कहते हैं मैं तुम्हें देख लूंगा, गो के उनको माफ़ी मिल जाती है क्योंकि बासर लोग हैं, वो सियासतदान है, बहुत बड़े उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, उनको ना अदालतें कुछ कहती हैं। लेकिन उसी अदवार में जनाब निहाल हाशमी है, दानियाल अजीज है, तलाल चौधरी हैं, इनको तो ही अदालत लग जाती है और ये 5-5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। निहाल हाशमी जेल में रहते हैं। आज 2 दिन पहले की न्यूज़ थी, वो गुरैया साहब को जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उनको 6 माह की सज़ा दी और 1 लाख जुर्माना किया। तो उनके साथी वकील ही जस्टिस पे सवाल उठा दिए उन्होंने और लान तान शुरू कर दी। उसकी वजह कि हम खुद अपने दोस्तों के ज़ेरे असर रहते हैं, उनका प्रेशर लेते हैं, अपने महकमे के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो वापडा का दायरा है, चाहे वो पुलिस का दायरा है, चाहे वो पाक फौज का दायरा है। हम खुद कितने अकाउंटेबल हैं। हम खुद अपनी रिश्तेदारियों को हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं, दोस्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने महकमे को इम्पोर्टेंस देते हैं। आज तक मुझे वो ऑफिसर नहीं मिला जो ये कहे कि चाहे इसमें मेरा बेटा भी इन्वॉल्व है, कानून के मुताबिक उसको सजा अगर होती है तो उसको होने दें। कोई महकमे का अफसर ऐसा नहीं मिला जो अपने मातहत अफसर को कहे कि तो आप करप्ट हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वो आपको सेव करता है, आप उसको सेव करता है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ये कानून है पाकिस्तान में। महकमे अपने साथी अफसर को सपोर्ट करता है। पंजाब पुलिस का अफसर पंजाब पुलिस अफसर को सपोर्ट करेगा। ये एसएचओ साहब पकड़े गए हैं, इनकी इंक्वायरी पंजाब पुलिस का बंदा ही करेगा, लेकिन वो सपोर्ट करेगा, वो ऐसी इंक्वायरी तश्कील देगा जिसमें वो मजलूम नजर आएगा। पंजाब पुलिस आज मजलूम है क्योंकि आर्मी ने उनके ऊपर ये ज्यादती की है, और आर्मी क्योंकि इस वक्त हिट लिस्ट में है पीटीआई के, तो इसलिए वो ट्रोल हो रही है। और ये वाक़यात रुकेंगे नहीं जब तक आप कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। जब आपका कानून एक्टिवेट ना हो तो फिर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे पैसा चलता है, यहाँ पे आपका कद देखा जाता है, यहाँ पे आपके तल्लुकात देखे जाते हैं। आपके पास तल्लक है, आपके पास पैसा है, आप एक मशहूर सेलिब्रिटी हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान में किसी जुर्म से रोक नहीं सकती। और ये एक अलमी है। पीटीआई के लोग ट्रोल कर रहे हैं सिर्फ आर्मी की वजह से इसको, लेकिन पाकिस्तान के आम बंदे के साथ पीटीआई के लोग खड़े नहीं होंगे। जनाब इमरान खान साहब को, जो उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, आज उनको जो सहूलियात जेल में दी गई हैं आम बंदे को नहीं दी जाती। लेकिन इस पर पीटीआई का सोशल मीडिया कभी बात नहीं करेगा, कभी नहीं ये कहेगा कि उनको उनकी बीवी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि 7,000 से ज़ायद अडयाला जेल में जो कैदी हैं उनको नहीं दी जा रही, तो इमरान खान को क्यों दी जाए। ये जो 2 पाकिस्तान नहीं 1 पाकिस्तान का नारा इमरान खान ने लगाया था, वो आज उस
نعرے کی خود ہی تذلیل کر رہے ہیں. آج ان کا ورکر خود ہی اس نعرے کو نوچ رہا ہے. آج یہ بات نہیں کرتا کہ سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. عمران خان کو کیوں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ آج بنی گالا سے باقاعدہ پروٹوکول سے جناب ان کی بی بی صاحبہ کو لے کے آیا جاتا ہے کہ جی بشرا بی بی نے عمران خان صاحب سے ملنا ہے، شانگا لولو ہوگا. اور اس طرح کے شانگا لولو باقی ریاست جو ہے وہ کبھی نہیں کرواتی. اڈیالہ جیل کے قیدی یا کوٹ لکھپت کے قیدی، وہاں پہ بےچارے عام انسان تو رولر ہے، عام قیدی رولر ہے، اس کے پاس کئی دفعہ جرمانے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ 6 مہینے سال ہو گیا اس کو نکلوانے والا کوئی نہیں ہے وہاں سے، کیونکہ قانون نہیں ہے. جب قانون کی پریکٹس نہیں ہوگی، قانون اٹ سیلف حرکت میں نہیں آئے گا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے. ہمیں تو ایک نارمل رپورٹ کے لیے بھی سفارشیں کروانی پڑتی ہے، چاہے وہ حق پر ہی ہو. چوری کے مقدمے کے لیے بھی سفارشیں کروانی پڑتی ہے کہ اس کی ایف آئی آر کاٹے. لیکن یورپ میں اور باہر کے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا. قانون اس سیلف حرکت میں آتا ہے. قانون اپنا کام کر رہا ہے، چاہے عید ہے، چاہے کرسمس ہے، کچھ بھی ہے، قانون نے اپنا کام کرنا ہے کیونکہ وہ آزاد ہیں. وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، وہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے. تو اب یہ پاکستان کی عوام نے سوچنا ہے کہ آپ نے قانون کی حکمرانی کروانی ہے یا نہیں کروانی ہے. آپ نے کب تک اس کرپٹ سسٹم کو سپورٹ کرنا؟ جب تک آپ اس کرپٹ سسٹم کو سپورٹ کرتے رہیں گے یہ سسٹم کبھی چینج نہیں ہو سکتا. بہرحال آگے مزید اس واقعے کی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو اس سے ضرور شیئر کروں گا. فی الحال ابھی اس کی انکوائری رپورٹ ہو چکی ہے آرمی کی طرف سے. قصوروار کوئی بھی ہو اس کو سزا بھی مل جائے گی، لیکن یہ واقعات رکیں گے نہیں جب تک آپ اس کو جڑ سے ختم نہیں کریں گے. انڈر دا کارپٹ ڈسٹ کرنے سے واقعہ ختم نہیں ہوگے. آپ کو اس پہ ایک پوری پلاننگ کرنی پڑے گی، کوئی لیجسلیشن کرنی پڑے گی، اور پھر یہ جا کے یہ واقعات رکیں گے. جب آپ سیاستدانوں کے بااثر لوگوں کے اثر سے اس پنجاب پولیس کو نکالیں گے تب یہ ادارہ ٹھیک ہوگا. اگر پاک آرمی میں آپ کو کرپشن نظر نہیں آتی، یہ نہیں سننے میں آتا کہ وہ پیسے لیتے ہیں یا پیسے لے کے یہ کام کروا دیتے ہیں یا وہ کام کروا دیتے ہیں، تو پنجاب پولیس کو بھی اس طرح کا ادارہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو بڑا دل کرنا پڑے گا. آپ کو کرپٹ افسروں کا احتساب کرنا پڑے گا. آپ کو کرپٹ افسروں کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ ہوگی. میری مریم نواز صاحبہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس ایک موقع آیا ہے، اس کو ٹھیک کریں. صرف پولیس کو ٹھیک کر دیں، آپ کا آدھا جو معاشرتی سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. سزائیں جو ان سی ہے وہ جائز ہونی شروع ہو جائیں، جائز چوروں کو پکڑا جائے تو یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. آج کی دوسری خبر ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے رابطہ کر لیا ہے، بلکہ شہباز شریف صاحب نے فون کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور عید کی مبارکباد بھی دی ہے. اور اب لگ ایسے رہا ہے، جو اندر کی خبر ہے، کہ مولانا فضل الرحمان فی الحال کسی قسم کی کوئی احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے. اب یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے المعروف جن کو پی ٹی آئی والے لوگ ڈیزل کہتے تھے. عید کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مولانا کے ساتھ مل کے پوری کے پی سے جو سے وہ جلسے وہ اسلام آباد لے کر آئیں گے، اور پھر جو سا ہے وہ جنگل میں مور ناچے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اسلام آباد جو سا ہے اس میں پی ٹی آئی نے جس طرح اعلان کیا تھا، پی ٹی آئی کے تمام لیڈران نے اعلان کیا جی چاند رات کو جی ہم نے جھنڈے پکڑ کے نکلنے ہیں اور فل احتجاج کرنا ہے، اور اڈیالہ جیل کے باہر عید بھی پڑھنی ہے، اور عمران خان صاحب کو ہم نے نکال کے لے جانا ہے، کیونکہ یہ اس طرح نہیں چھوڑنے والے، ہمیں اسی طرح چھڑوانا پڑے گا. اب ملیٹنٹ انہوں نے تیار کیے. ابھی پی ٹی آئی کا نا یہ ایک عجیب سی انہوں نے یہ سیاست شروع کی ہے، جو نہ روزہ رسول کو دیکھتی ہے، نہ وہ خانہ کعبہ کے تقدس کو دیکھتی ہے، نہ وہ منع کے پہاڑوں کے تقدس کو دیکھتی ہے، اور نہ انہوں نے اب یہ چاند رات کا تہوار تھا جس میں لوگ باہر نکلتے تھے، انجوائے کرتے تھے کہ کل عید ہے، عید کا سما باندھتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ نکل کے اس کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم عید منائیں گے، اس کی خوشیاں مناتے تھے. اس کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا. یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے.
اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی حرکت کر چکے ہیں کہ آپ نے عید ملنا ہے اور آپ نے کان میں کہنا ہے کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، آپ نے کان میں آپ نے کہنا ہے کہ عمران خان کو چھڑانا ہے۔ اب یہ عید کا موقع ہے، آپ ایک دوسرے کو عید مل رہے ہیں اور آپ حقیقی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ چاند رات کو آٹومیٹکلی کراؤڈ باہر نکلتا ہے۔ پاکستان میں ایک ٹریڈیشن ہے، لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، ایک الگ سما ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نے پولیٹیسائز کر دیا۔ اب آہستہ آہستہ انہوں نے کہنا ہے جنازوں میں بھی آپ جھنڈے لے، جنازوں میں بھی بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، جنازوں میں بھی آپ اپنے جھنڈے لے کے جائیں اور وہاں پہ نعرے لگائیں کہ عمران خان کو رہا کرو۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہنا ہے عید کی نماز جہاں پہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جھنڈے لے کے جاؤ۔ کچھ میں نے فوٹیجز دیکھی، چھوٹے بچے جو ان سے ہیں انہوں نے 804 لکھا ہوا ہے اور وہ ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئی ہیں۔ اب اس بچے کو نہیں پتا یہ 804 کون ہے، عمران خان کون ہے، قیدی کون ہے، قیدی 804 کون ہے، لیکن اس کی ماں کو پتا ہے جس نے اس کو یہ کپڑے پہنائے ہیں، یا اس باپ کو پتا ہے۔ آپ اپنے بچے کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کا بچہ کیا آپ لوگوں سے لے رہا ہے اخلاقیات کے نام پر؟ اور یہی ہو رہا ہے۔ یہ جو یوتھ نے بیٹھی ہیں اس وقت یورپ میں، امریکہ میں، انہوں نے پاگل کیا ہوا اپنے بچوں کو بھی، اپنے خامدوں کو بھی، جو سر و رسوخ والی ہیں وہ ان کو پریشرائز کرتی ہے۔ یہاں پہ میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو زیر اثر جو خواتین ہیں، مرد اپنی عورت کے ڈر سے عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ کرے تو کہتا لڑائی ہے بہت بھائی، نکال دے گی گھر سے، دھکے کھاؤں گا، کیا کروں گا، کدھر جاؤں گا، آدھی پراپرٹی اس کے نام لگ جائے گی، میرا کیا بنے گا؟ تو یہ اس طرح کے واقعات جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو obviously پھر بچے مجبور، خامد بھی مجبور، اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور جو مائی ہے، جو یوتھن ہے، وہ عمران خان کا پرانی فین ہے۔ عمران خان ایک پرسنالٹی تھے، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا ان پر مرتی تھی، خاص کر سب کانٹیننٹ کی عورتیں، اور وہ محبت ابھی تک جاگ رہی ہے، لیکن لاجک کوئی نہیں ہے ان کے پاس، لاجک نہیں ہے کہ وائی عمران خان، بس دے لو عمران خان، محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت اندھی ہوتی ہے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا رابطہ ہو گیا شہباز شریف صاحب سے، اب لگ ایسے رہا کہ جو مولانا ڈیزل ہے نا، ان کو پھر گالیاں پڑنی ہیں اگر تو انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے تھوکے کو تو چاٹا ہے کہ پہلے ان کو لان تان کرتے رہے، اب ان کو پتہ ہے یہ حکومت کی سائڈ پر نہیں ہے، تو اب ان کے ساتھ مل جاؤ اور حکومت کو جو ان سا ہے وہ پریشرائز کریں ہم، کیونکہ کے پی میں مولانا کا کراؤڈ ہے ان کے پاس، مدرسوں کا، اور وہ ایک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے ان کو انگیج کرے، اور گورنمنٹ نے تھوڑا لائٹر نوٹ پہ لیا ہے اس کو، اور بہرحال کسی نہ کسی جگہ پر جا کے مجھے لگ رہا ہے مولانا صاحب کے ساتھ جو ان سے اختلافات ختم ہوں گے۔ ابھی ایک پہلی ایپیسوڈ شروع ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب نے فون کیا ہے، پارٹی کے صدر ہیں اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، لگ رہا ہے کہ یہ معاملات بھی کسی انجام کو پہنچیں گے، اور عمران خان صاحب کو اکیلا ہی یہ اب جنگ لڑنی پڑے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہ جنگ بڑی مشکل ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ان صاحب وہ آ کے ہلہ بول دیں گے، لیکن اس وقت ریاست چوکس ہے، اس وقت ریاست نے مقابلہ کرنا ہے عمران خان کی فسائیت کا، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو آگے چلانا ہے، اور جس طرح عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں باہر نکلا میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا، اور میں بنگلہ دیش بنا دوں گا ایک اور، ان کو ڈر ہے، تو یہ اب پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔